Hello guys, today is Friday and kusog na pud kaayo ang ulan diri sa amoa. By the way, karon dayng adlaw kay lubong sa mong kaubanan sa simbahan and naghulat-hulat sa daymi nga mohinay-hinay ang ulan, aya mi moadto sa sementeryo. Ug mao day ni among sakyan paadto didto tapos ang barangay di ay mo'y nag-provide ani. Kay nihinay-hinay naman ang ulan, sumauto nga nilarga nami. Anyway, ang kaniday among ihatod karon sa sementeryo kay maninoy ni sa akong papa ug mama sa ilahang kasal. Unya, but-an gid pud ning tawhana, ginaturing mi ani niya nga iyang mga apo. But sad to say nga gikuha na siya sa Ginoo. Pero mao man gyud na realidad sa tao nga kitang tanan lumalabay lang niining kalibutana. Anyway, abot na day mi ani sa sementeryo. Salamat sa Dios nga iyang gipainit kay kung nagpadayon pa ang ulan mga basa jud ming tanan. Sumao to pag abot namo sa sementeryo nag-short program lang mi kadali before lubong. Unya nag-snack sa dayon mig juice ug pan kay medyo gutom na. Pag human og snack nibalik sa dayon mi sa balay sa hingtungdan aron maniudto. Ug maora to, salamat sa pagtan-aw.